Hi, hello, welcome back to Rukujo Present. Today we're gonna be talking about personal letter. Selamat datang kembali dalam Rukujo Present. Kali ini kita akan membahas personal letter atau surat pribadi. Well, genius learners, in brief, we are going to see the basic competence 3.2, 4.2.1, 4.2.2, and we'll see the definition, the purpose, the types of personal letter, the structure, and the language feature of personal letter. And at last, we are going to analyze an example text of a personal letter. Jadi secara singkat kita di sini akan membahas kompetensi dasar 3.2, 421, 422. Kemudian kita akan membahas definisi, tujuan, kemudian jenis-jenis personal letter, kemudian struktur dari personal letter, kemudian unsur kebahasaan, dan pada akhirnya kita akan membahas sebuah contoh teks personal letter. Well, and for more detail, let us see base competency 3.2. Untuk lebih jelasnya kita melihat kompetensi dasar 3.2. The basic competency of 3.2 is to distinguish social function, text structure, and language feature of several special texts in the form of personal letters by giving and receiving information related to the activities of oneself and those around them according to the context of their issue. Jadi kompetensi dasar 3.2 adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks dalam bentuk surat pribadi dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan diri sendiri dan orang sekitarnya sesuai dengan konteks penggunaannya. Then let us see the basic competence 4.2.1, that is catching the contextual meaning related to the social function, text structure, and language feature of special text in the form of personal letter. Kompetensi dasar 421 yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks khusus dalam bentuk surat pribadi. And then let us see the next one, that is basic competence 4.2.2. Compile a special text in the form of a personal letter related to the activities of oneself and those around them, verbally and in writing, taking into account social function, text structure, and linguistic feature correctly and in context. Jadi kompetensi dasar 422 yaitu menyusun teks khusus dalam bentuk surat pribadi terkait kegiatan diri sendiri dan orang di sekitarnya, lisan dan tulis, dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks. Well, genius learners, then let us see. Let us come to the point, that is
about the definition of personal letter. Ya, jadi kita melihat definisi daripada personal letter. What is a personal letter? Personal letter is a type of letter that concern personal matters and is sent from one individual to another, such as family members, friends, classmates, or pen pals. Jadi surat pribadi adalah jenis surat yang menyangkut masalah atau hal pribadi dan dikirim dari satu individu ke individu yang lain seperti anggota keluarga, teman, teman sekelas, ataupun sahabat pena. Well, genus learners, then let us see the purpose or the social function of a personal letter. Berikutnya kita melihat tujuan komunikatif ataupun fungsi sosial dari personal letter atau surat pribadi. Yang pertama adalah to inform. The information that we can give can be good news or bad news. Kemudian yang kedua adalah to keep in touch, to ask and tell news to each other. Kemudian yang ketiga, to share experience or activities. And then the fourth one is to persuade, to ask someone you know in a persuasive way. Teman atau sahabat kita. Yang kelima adalah farewell letter. Apa itu farewell letter? Farewell letter
mengucapkan selamat atas kesuksesan daripada sahabat kita atau kepada teman kita yang lain. Dan yang terakhir adalah yang disebut dengan love letter. Ya, tentu love letter atau disebut dengan surat cinta adalah surat untuk tentu mengungkapkan rasa cinta kepada orang lain, kepada seseorang. It is an expression of love in written form. However, delivered, the letter might be anything from a short and simple message of love to a lengthy explanation and description of heart. Ya, jadi untuk mengungkapkan rasa cinta kepada orang lain. Well, Genius learners, sahabat-sahabat Genius, then let us see the detailed structure of personal letter. Berikutnya kita melihat struktur secara rinci dari apa yang disebut dengan personal letter. Ya, secara umum, secara garis besar, personal letter terdiri dari 3 bagian, yaitu heading, kemudian content, dan closing. Ya, heading, di dalam headingnya itu ada sender's address, kemudian date, lalu diikuti salutation atau salam pembuka, introduction, content of the letter, dan closing paragraph. Itu adalah bagian body of the letter. Kemudian bagian closingnya yaitu terdiri dari complimentary clause atau salam penutup, lalu signature and name. Dan kadang-kadang orang menambahkan dengan apa yang disebut dengan postscript atau nota bene apabila di dalam surat yang kita kirim itu ada suatu hal penting yang kita lupa untuk muat di dalam isi suratnya, maka kita bisa tambahkan sebagai nota bene sesudah kita menandatangani surat itu. Well, Genius learners, then let us see the detailed structure of personal letter. Ya, the first one that is heading. Ya, jadi heading itu seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa the heading can be the address and also the date. The address and the date, that is the heading. And the heading can be written in the upper left or upper right corner of the letter, consisting of the address of the senders and the date when the sender sent the letter. Ya, jadi dapat ditulis di sebelah kiri atau sebelah kanan atas ya dari surat yang kita buat. Ya, setelah heading yaitu address dan date itu diikuti dengan salutation atau salam pembuka. The salutation is usually written on the upper left before the introduction of the letter. Jadi salam pembuka biasanya ditulis
action. Well, genius learners, after the content of the letter, sesudah kita memuat isi surat, then we come to the closing. Ya, the closing paragraph. Ya, bagian closingnya, it is actually the statement of the end of the letter. Example, give my best regard to your parents, or give my best to your parents, and I look forward to hearing from you soon. Or we